আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। खुमलुंग में बीजेपी ऑफिस में आग लगाने और घरों में तोड़फोड़ के बाद राज्य की राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा किया और साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र में भले ही मतभेद हो, लेकिन हिंसा की राजनीति किसी भी तरीके से मंजूर नहीं होगी। खुमलुंग में हाल ही में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है। गुरुवार रात त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हेडक्वार्टर खुमलुंग में बीजेपी के पार्टी ऑफिस में आग लगा दी गई और कई घरों में भी तोड़फोड़ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार सुबह संघर्ष प्रभावित इलाके का दौरा किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, खुमलुंग में जो हुआ है वह किसी भी तरह से मजबूरी में नहीं हुआ। ऐसी हिंसा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या केरला जैसे जगहों पर देखी जाती है जहां कम्युनिस्ट का शासन रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि लोकतंत्र में विचारधारा का मुकाबला हो सकता है, लेकिन हिंसा और आतंक फैलाने की राजनीति किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। দেখুন, যেখানে আপনারাও জানেন সবাই, সমস্ত ভারতবাসী, ত্রিপুরাবাসী সবাই জানেন, যেখানে কমিউনিস্টরা শাসন করেছে, সেটা ত্রিপুরাই হোক, ওয়েস্ট বেঙ্গলই হোক, কেরালাতেই হোক, সব জায়গার মধ্যে আমরা দেখেছি যে যেভাবে ওরা তৎকালীন সময়ে শাসন চালিয়েছে। তো এর যে রেশ, আজকে কেরালা বাদে দুটো জায়গায় ওরা নেই কমিউনিস্টরা, কিন্তু তাদের যে কালচার এখনও কিন্তু অনেক পার্টির মধ্যে সেটা রয়েছে। এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের যে সরকার, আমরা বারবার বলছি, কোনো অবস্থায় মানে যে ধরনের তাণ্ডবলীলা ওরা করে, অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাস, এগুলো তো মানে এগুলো সব সিপিএম থেকেই ওরা কিন্তু কালেক্ট করেছে। আমি বলবো এই ধরনের রাজনীতির আমরা কোনো অবস্থায় তাকে আমরা মান্যতা দেই না। আর পুলিশ তো পুলিশের কাজ করবে, আইনের কাজ করবে। এবং আমি এখনও বলবো সময় আছে এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। ওয়েস্ট বেঙ্গলে একই অবস্থা আপনারা দেখেছেন, কেরালাতে তো বলে লাভই নেই। তো আমাদের অনেক পার্টির বহু জায়গার মধ্যে বহু ব্যক্তি, সব পার্টিরই আমি বলবো, কোনো পার্টির এখনও কিন্তু এই যে মানসিকতা কমিউনিস্টদের, সেই মানসিকতা অনেক লোকের মধ্যে এখনও রয়েছে। এবং এখান থেকে বেরোবার জন্য আমি আহ্বান করব। আর এইভাবে জোর করে কিছু আদায় করা বা জোর করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, সেটা কিন্তু হবে না। মানুষ সেটাকে কোনো অবস্থায় অ্যাকসেপ্ট করে না। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर किसी को भी राजनीतिक करने का अधिकार है, लेकिन विरोधी को डर दिखाकर जिंदा रहने की कोशिश करना लोकतंत्र और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही पार्टी के साथ टकराव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, जो लोग गलत रास्ते पे है वह सही कर सकते हैं। लोग ऐसे जंगल राज को स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार में भी ऐसी कोई राजनीति नहीं है, कोई भी किसी को भी जबरदस्ती धमका के नहीं टिक सकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, চিন্তা ভাবনায় কাজ করে তারা ভুল পথে চলছে। সময় আছে এখনো, মানুষ সেগুলোকে কোনো অবস্থায় অ্যাকসেপ্ট করে। আমি আগেও বলেছি, এবং এই রাজনীতি আমরা চাই। আমি তো বিহারেও গিয়েছি, কোথায় এই ধরনের বিহারের মতো রাজ্য সবাই জানেন বিহারে আগে কী ছিল, জঙ্গলরাজ ছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গলও আপনারা দেখেছেন জঙ্গলরাজ। তো এই ধরনের জঙ্গলরাজ মানুষ পছন্দ করে, থাকবে। এইভাবে মানে মারা হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের দেখে দেখে। এগুলো তো যেহেতু সবাই, আমি তো বলছি, এই ধরনের যে জবরদস্তি থাকার যে একটা প্রবণতা। बीजेपी नेतृत्व के अनुसार खुमलुंग की घटना राज्य में स्थिर राजनीतिक माहौल को अस्थिर बनाने की एक कोशिश है। हालांकि सरकार का रुख साफ है, कानून का राज्य बनाकर ही पॉलिटिकल टेररिज्म को रोका जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाली TTADC चुनावों से पहले पॉलिटिकल प्रेशर धीरे धीरे पॉलिटिकल हिंसा का रूप ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।